बंधु मैंने कौन आपण मैंने जानती जे सूर्यदेव को केउं प्रकारर जल चढ़ा जाए एवं केउं प्रकारर जल चढ़ा जाए नहीं, केउं प्रकारर जल चढ़ाइबा द्वारा कौन सब असुविधा होता है। तो भगवान श्रीकृष्ण कहिसेंती सूर्यदेव को यही जल चढ़ाइबा द्वारा मनुष्यर आयु कम हो जाए थाए। तो आसंतु जानिबा एही पौराणिक सत्यतार विस्तृति उपरे। बंधु मैंने थरे देवर्षि नारद भगवान श्रीकृष्ण पाखक आसिले एवं तांको पचारिबाकू लागिले जे प्रभु सूर्यदेव को जल देवार कौन महत्व रही और सूर्यदेव को कहीं जल दि जाए थाए, सूर्यदेव को जल देवा द्वारा क्यों फल मिली थाए तथा सूर्य को जल देवार सर्वोत्तम विधि कौन अटे। समस्त कथा सुनिबा परे भगवान श्री विष्णु कहिले, हे देवर्षि आपण समग्र मानव जातिर कल्याण निमित्त उचित प्रश्न पचारिछंती। सूर्यदेव उपासना अत्यंत शुभ एवं फलदायी अटे। प्रत्येक मनुष्य को सूर्य को जल अर्पण करने उचित। हे देवर्षि मु आपण को एक पवित्र कथा सुनाउछि जहाद्वारा आपणकर सबु दुग्धा समाप्त होइजिब एवं आपण को आपणकर सबु प्रश्नर उत्तर मध्य मिलिजिब। जी भी एही कथाटी को श्रवण करिबो ताको 100 वर्ष जाए सूर्यदेव को जल देवार फल प्राप्ति हेबो। सेथिपाई आपण एही कथाटी को संपूर्ण ध्यानर सहित शुणन्तु। बंधु माने भगवान श्रीकृष्ण सूर्यदेव महिमा वर्णना करबा पाई देवर्षि नारद को एक पवित्र कथा सुनाइबा आरंभ कले। तो एही कथारे सूर्य को जल देवार उचित विधि एवं अत्यंत शक्तिशाली सूर्यदेव मंत्र विषय जानिबा। सेथिपाई आपण माने मध्य एही कथाटी को अति ध्यानर सहित निश्चय शुणन्तु। एही कथाटी को सुनिबा मात्रे आपण मानकु मध्य सूर्यदेव को जल अर्पण करिबार फल प्राप्ति हेबा सहित भगवानंकर आशीर्वाद मध्य प्राप्ति हेबो। तो आसंतु आरंभ करिबा एही पवित्र कथाटी को। भगवान श्रीकृष्ण कहिले, देवर्षि नारद प्राचीन काल रे गोटे नगरी थिला। सेही नगरी रे मनोहर नामक ब्राह्मण निजर पत्नी मायावती सह बास करुथिले। मनोहर शास्त्र ज्ञान रे पारंगम थिले किंतु से निजर ज्ञानर केबे भी सदुपयोग करुनथिले। से तांको ज्ञानर उपयोग केवल धन उपार्जन पई करुथिले। मनोहर निज जीवन रे केबे दान धर्म करिनथिले, केबे भी सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पण करुनथिले। से अत्यंत स्वार्थपर और अहंकारी स्वभावर लोक थिले। भगवान श्रीकृष्ण कहिले, हे देवर्षि गोटे थर मनोहर बनरे जीवा समय तांको एक विषधर सर्प कामुड़ी देला जहाद्वारा तांकर मृत्यु होई गला। मृत्यु परे मनोहर को जमदूत जमपुर को नहीं गले। सेठारे जमराज मनोहरर पाप एवं पुण्यर मूल्यांकन कले एवं मनोहर को नरक को पठाई देले। मनोहर अनेक वर्ष जाए नरकरे दंड भोग कला एवं तापरे प्रायश्चित करबा पई पुणी थरे तांको मनुष्य जन्म प्राप्ति हेला। मनोहरर द्वितीय जन्म एक गरीब शूद्र घरे हेला एवं द्वितीय जन्म रे तांको अत्यंत दुख भोगिबाको पड़िला। से सेठारे बड़ हेबा परे तांकर बापा तांकर विवाह एक गरीब युवती सहित कराई देले एवं से तार स्त्री सहित बनरे एक कुड़िया करी रहिबा पाई लागिला। विवाहर अनेक वर्ष परे भी मनोहर बा से शूद्रर कोनोसी संतान हेला नाही। सेथिपाई से आहुरी भी अधिक दुखी रहिबाको लागिला किंतु एतिकिरे तार दुख समाप्त हेला नाही। किछि वर्ष परे दैव जोगरे तार शरीर रे एक भयंकर रोग उत्पन्न हेला एवं से भयंकर कुष्ठ रोगरे पीड़ित होई गला। तार शरीर रे अगणित क्षत सृष्टि हेला आउ सेतिरु पूज पानी बाहरिबाको लागिला। एबे से शूद्र कोनोसी काम करि पारु नथिला एवं दिन सारा घरे पड़ी रहुथिला। मात्र तार स्त्री जणे पतिव्रता नारी थिले। ता स्वामी को कुष्ठ रोग हेला परे भी से तांको स्वामी को छाड़ी चली जाई नथिले एवं निज स्वामींकर नित्य सेवा करुथिले। से तार स्वामी को ही परमेश्वर माने तार पूजा करुथिला एवं तार स्वामी पई भोजनर व्यवस्था करुथिला। सेही शूद्र बहुत थर मन भितरे चिंता करुथाए कि केउ जन्मर पाप हेतु मते कुष्ठ रोगर जंत्रणा भोग करबाको पड़ुछि। एही भली सबुबेले चिंता करी से सबुबेले निराश और उदास रहिबाको लागिला। गोटे दिन तार घर को जने साधु महात्मा आसिले। से शूद्रर स्त्री से साधु महात्मांकर बहुत सेवा करबाको लागिला। जेउथरे प्रसन्न होई से साधु से शूद्रर स्त्री को वर मागिबा पई कहिले एवं से कुष्ठ रोगीर स्त्री कहिला, हे महात्मा मो पाई मो स्वामी ही सर्वस्व अटंती, अर्थात आपणको विनती करूछि कि मो स्वामी को आपण ठीक करि दियंतु, पूर्व भली निरोगी करि दियंतु। यह शुणी से साधु महात्मा कहिले, एही रोग तुम स्वामी को तांकर पूर्व जन्मर कारण पाई प्राप्त होइछि।
ଏହା ବିଧିର ବିଧାନ ଅଟେ। ମୁଁ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାର ପାପ କର୍ମର ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ କେହି ବି ଏଥିରେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହାର ଉପାୟ କହିପାରିବି। ଏହି ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉପାୟ ଅଛି। ତୁମେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯାଅ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ତୁମେ ନିତ୍ୟ ଉପାସନା କର। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ କୁଷ୍ଠରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ତାକୁ କାମଦେବ ସମାନ ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ସେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଉପାସନାର ବିଧି ବିଷୟରେ କହିଲେ। ସେ ବିଧିକୁ ଜାଣିବା ପରେ ସେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀର ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପୂଜା ଓ ଉପାସନା କଲେ ଏବଂ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାର ସ୍ୱାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ। ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ବଳବାନ ଶରୀର ତଥା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ସେ ଶୂଦ୍ରଟି ବହୁତ ଧନବାନ ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ବିଧି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ ରୋଗ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ନାରଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ଏକ ଏମିତି ନିୟମ ଅଟେ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଶକ୍ତି ଏତେ ଅଲୌକିକ ଅଟେ କି ଏହା ବିନା ସମଗ୍ର ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇପାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପ୍ରକାଶ, ସକାରାତ୍ମକ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମତା, ଶକ୍ତି ଆଦିର ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ କେବଳ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଯାଇପାରିବ। ସଂସାରର ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟର ଉପାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଉପାସନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରହିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣରେ ବାତାବରଣ ପବିତ୍ର ଓ ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଜଳ ଚଢ଼ାଇବ, ତାହେଲେ ଏହାର ଅନେକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଜାତକରେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ଉପରେ ବି ଏହାର ଶୁଭ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜାତକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମାଜରେ ଭରପୁର ମାନ ସମ୍ମାନ, ଯଶ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜାତକରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ବିପରୀତ ପରିଣାମ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜାତକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କିଛି ଏମିତି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ପାଣିରେ ପକାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଲେ ଶୁଭ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, କିଛି ମନୁଷ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ସମୟରେ ବହୁତ ଭୁଲ କରି ବସନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ସମୟରେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭୁଲ ପଦ୍ଧତିରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନେକ କଷ୍ଟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏଥିସହିତ କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଦେଲେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ସମୟରେ ନିୟମର ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ସେସବୁ ନିୟମର ପାଳନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ବି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତାପରେ ଯାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବାର ଫଳ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଅପମାନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଖିରେ ରଶ୍ମି ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପିତା ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅକାରଣରେ ବିବାଦ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଖରାପ ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ତା ହାତରେ ଅଜାଣତରେ ବହୁତ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବାର ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏହି ଜଳକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଆଞ୍ଜୁଳି ନେଇ କିମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଭରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଯଦି ହାତରେ ଆଞ୍ଜୁଳି ବନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ହାତର ତର୍ଜନୀ ଏବଂ ଅଙ୍ଗୁଠିକୁ ଖୋଲିକି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ତର୍ଜନୀ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଯୋଡ଼ିକି ରଖିବା, ତେବେ ଏହାକୁ ରାକ୍ଷସୀ ମୁଦ୍ରା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ମୁଦ୍ରାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ଅଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଭରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ହାତରେ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ଯେପରି ସ୍ପର୍ଶ ନ କରେ, ଏହା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ସମୟରେ ନିଜର ଦୁଇ ହାତକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଧରନ୍ତୁ
एवं मुंड तलकू रखंतु। सूर्य को अर्घ्य सर्वदा सूर्योदय समय देवा उचित। उदय हेबा सूर्यंकर उपासना करने शुभ होता है। सूर्योदयर 2 घंटा परे अर्घ्य देवार कौनसी मूल्य रही न थाए। जदि कौनसी भी कारणवशतः आपण अर्घ्य दे पारि नाहंती तेबे 3 थर अर्घ्य देवा जगार आपण 4 थर अर्घ्य दियंतु एवं सूर्यदेव को क्षमा प्रार्थना करंतु। एमिति करबा द्वारा दोष कम हो जाय थाए। तो सूर्य को जल पात्र रे देवा उचित। तंबा सूर्यदेवंकर प्रिय बोली माना जाय थाए। सेथिपाई सूर्यदेव को जल देवा पाई तंबा पात्रर प्रयोग करिबा उचित। अन्य धातुरे तैयारी कोनसी पात्र रे सूर्यदेव को जल देवार कोनसी फल प्राप्ति होई न थाए। परमात्मा सूर्य को जगतर प्रकाश करिबा, संचालन करिबा, निजर तेजरे शरीर रे ज्योति प्रदान करिबा तथा अन्न पाचन करिबार कार्य प्रदान करिसेंती। एही कारणरू तंबा पात्र रे रखिथिबा जल को ग्रहण करने द्वारा व्यक्ति को पेट रोगरू मुक्ति मिलता है। तंबा पात्र रे गंगा जल किंबा पवित्र नदीर जल किंबा शुद्ध जलर प्रयोग करंतु। मात्र खाली जल रे अर्घ्य अर्पण करबा उचित नुहे। जल पात्र रे जल सहित नाली फूल, रक्तचंदन और अक्षत निश्चित भाव में रखंतु। आपण चाहिले जल रे अल्प घी, महू, क्षीर बा गुड़ इत्यादि पकाई पारिबे। सूर्यदेव को अर्घ्य देवार उचित समय हेउछि अर्थात प्रातः काल रे सूर्य लाल रंगर देखा जाउथिबा समय अर्घ्य अर्पण कले सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्ति होई थाए। जदि कौनसी मनुष्य सूर्यदेव को अर्घ्य देवार संकल्प नहीं थाए तेबे ताको केबे भी भांगिबा उचित नुहे। एमिति करिबा द्वारा सूर्यदेव असंतुष्ट हो जाइथांती। तो बंधु माने भगवान श्रीकृष्ण सूर्यदेव को जल देवार मंत्र विषय कहिले जार उच्चारण निश्चित भाव में करबा उचित। तो सही मंत्रटी एही प्रकार अटे। ओम घृणी सूर्याय नमः। एही मंत्र को आपण जप करी उच्चारण करी सूर्यदेव को जल अर्पण करंतु। एहा द्वारा आपणक जीवन रे थिबा दारिद्र्यतार अंत होइथाय एवं आपणको समस्त प्रकार सुख समृद्धि मध्य प्राप्ति होइथाय। प्रभु श्रीकृष्ण कहिले, हे देवर्षि नारद, सूर्यदेवंकर महिमा अपरंपार अटे एवं प्रत्येक दिन समस्त मनुष्य तांको कृतज्ञता देवा उचित। किंतु मुख्य रूप से रविवारटी को सूर्यदेवंकर दिन बोली माना जाय थाए। सेथिपाई जातकरे सूर्य दोष दूर करिबा पाई रविवार दिन विशेष रूप से सूर्य देवतांको पाई उपासना करिबा उचित एवं सूर्यंक सहित जड़ित वस्तुर दान करिबा उचित। जेमिति कि तंबा, गहम, गुड़, चंदन किंबा हलदिया रंगर वस्त्र इत्यादि। एई सब वस्तु गुडी को आपण रविवार दिन दान करबा द्वारा आपणकर सब दुखर अंत होई थाए। जदि व्यक्ति असुस्थ अछंती किंबा घरे किछि सूतक अछि किंबा अन्य किछि समस्या अछि जे कारण पई आपण सूर्यदेव को अर्घ्य देई पारु नाहंती सेथि पई शास्त्र रे मानस पूजार व्यवस्था करा जायछि। अर्थात निजर मन भितर ही सूर्यदेव को आपण अर्घ्य दे पारिबे एवं जदि कोनोसी कारणवशतः सूर्यदेव देखा जाउ नाहंती तेबे पूर्व दिग आड़क मुह करी अर्घ्य दे पारिबे। तो आपण केबे भी सूर्यदेव को अर्घ्य देवार संकल्प छाड़ंतु नाही। बंधु माने एही बळी भाबरे भगवान श्रीकृष्ण देवर्षि नारद को सूर्यदेव को अर्घ्य देवार विधि एवं सूर्यदेव को अर्घ्य देवार मंत्र विषय संपूर्ण रूप से बुझाई देले। तो बंधु माने मोर ही भिडियोटी जदि आपण मानकु भलो लागि थाए तो भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय सूर्य नारायण निश्चय लिखिबे।